Oh, yan po mga kachamba. Ito po kanina yung ano. Ayun oh. Tama oh. Black oh. Diba? Ilusong lang yan. Sabihin na ibo na bagong bago. Halos 2 linggo lang pala to na ilalabas. Ayun oh. Tama. Gusto. Ayun, namakat pati yung oh, yun, oh, nakita na, oh, ba? Laka. Ayun, ang pinakamasakit, baluktot din pala connecting rod. Aroy. Ayun, oh, baluktot. Nako. Ito, baluktot. Aroy. Baluktot ang connecting rod, kanik. Pati connecting rod. Baluktot.